দেখে বহিন ভাইকে জবা হতে ফরিয়াদ করে ছুটে ছুটে এদিকে ওদিকে মদত করার পরে তাকে কেউ তোলেল না। রাতে করে গোসল কাফন পেল না। দুনিয়ার বুকে মজলুম এমন যাবে না পাওয়া। মজবুর ছিল বেটা যাহার হাত কোড়ি বেড়িতে 3 দিন পরে ছিল লাশা ধুলার বালিতে। এসো মুমিন ভাইরা উঠায় তাহার জানাজা। এসো মুমিন ভাইরা উঠায় তাহার জানাজা। 3 দিনে ভূক পিপাসায় ছিল শুষ্ক যার গলা। নিষ্ঠুর ভাবে हम पुरसादे उस वक्त के इमाम को भी जो तुम्हारे बीच में ही कहीं बैठा हुआ है। मेरा इमाम फरमाता है, मेरा सलाम हो शहीद पर जिसका लाशा वक्त शहादत ना तो ज़ीन पे था और न ज़मीन पे था। अज़ादारों, एक जुमला पढ़ता हूँ मसायख को और मौलाना मसूफ को आवाज़ देता हूँ। आओ सलाम करे उस शहीद पर जिसकी उंगलियाँ काट ली गई। अज़ादारों, समझ गए तो घरों तक रोते जाओगे। अज़ादारों, इमाम ने किस शहीद को कहा है पता है? जब इमाम ने जमाल को पकड़ा था ना मुख्तार ने, तो एक जुमला कहा था, अज़ादारों ये बता तूने क्या देखा? वो कहता है हुसैन कि जब मैं करबला पहुंचा ना तो मैंने देखा हुसैन के हाथ में तकीब की अंगूठी थी, मैं उतार रहा था, नहीं उतर रही थी। मुख्तार ने कहा फिर तूने छोड़ दिया? वो कहता है नहीं मैंने नहीं छोड़ा। कहा फिर क्या किया? वो कहता है मैं 2 पत्थर लेकर आया, एक करबला की जमीन पे रखा, उसके ऊपर हुसैन की उंगली रखी, उसके ऊपर पत्थर से मारा। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। दश्त में रह गई तन्हा तो वतन याद आया, पानी पाया तो हर एक तश्ना दहन याद आया, लेके हर चीज मदीने से चली थी ज़ैनब, भाई की लाश पे पहुंची तो कफन याद आया। आओ अज़ादारों, तुम कितने खुश नसीब हो ना कि तुम्हारे लिए 72 ताबूत जिन लोगों ने रोने का इंतजाम कराया है। हाय वो सकीना जब रोती थी ना तो शिम्र तमाचे मारता था,
कितने खुश नसीब हो, देखो तुम पे पानी फेंका जा रहा है ना, तुम रो रहे हो तो तुम्हारे लिए रोने का इंतजाम किया गया है ना, कोई तुम्हें तमाचे तो नहीं मार रहा है। अज़ादारों, जब तुम रोते हो ना तो 4 साल की बच्ची तुम्हारे बीच में होती है, कानों के हाथों को कानों तक ले जाके कहती है, दादी अम्मा ये कौन लोग हैं जो मेरे बाबा का मातम कर रहे हैं? तो पता है 18 साल की ज़ईफा कमर पे हाथ रख के कहती है, बेटी ये तेरे बाबा के अज़ादारों, तुम उनका 72 ताबूत निकालने आए हो। एक जुमला कहूँ, आ गए मौलाना, जब तुम उठाओगे ना तो तुम्हारे हाथ में हथकड़ी नहीं, पाँव में बेड़ी नहीं, आओ बड़े आराम से पुरसा देते हैं और आवाज देते हैं एक ऐसे खतीब को जिसने तुम्हारे लिए रोने का इंतजाम किया है। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय बेबस करबला के। अज़ादारों, 72 ताबूत करके घर चले जाओगे ना, मगर एक माँ जो शाम से बैठ के रो रही है, वो माँ कहाँ जाएगी? शुक्रिया अदा करेगी रोने वालों, शुक्रिया। आओ अज़ादारों, बहुत ही अदब व एहतराम के साथ आवाज दे रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद फिरोज हैदर ज़ैदी साहब तबला से कि वो तशरीफ लाए। जो जहाँ है बराए कर वो वहीं पे बैठ जाए ताकि दूसरों वालों को जगह मिल जाए। भैया मेरे लिए बैठ जाओ, तुम्हें खुदाए हुसैन का वास्ता, क्योंकि एक माँ तुम्हारे बीच में बैठी हुई, जहाँ बैठो वहीं बैठ जाओ मेरे भाई, ताकि दूसरों को सुनने का मौका मिल जाए। जो जिएगा वो अगले साल आएगा। অমুক রোডে আপনার 72 তাবুতে শরীক হয়ে হুসাইন আজাদারি করেছে। সেই জন্য আপনারা যারা দাঁড়িয়ে আছেন এখান থেকে স্মরণীয় মসজিদ অবধি সকলের কাছে অনুরোধ, ফার্সে আজায় বসে পড়ে। আমি বেশি সময় নেব না, অল্প সময়ের ভিতরে যতটা আজাদার এসছে, जो भी आज़ादार बंगाल के कोने कोने से और उलमाए किराम हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों से तवील सफर करते हुए इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, सबसे हाथ जोड़कर एक ही गुजारिश है, आपकी जो अजमत है, आपकी जो इज्जत है, हम न कर सकते। ये तो अंजुमन खुलामा ने मौसम कलकत्ता मटिया और अंजुमन शर्निया ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कोई 4 व्हीलर है, कोई हेवी व्हीकल है, कोई बाइक है, कोई साइकिल है। आप की ड्राइविंग के दरमियान अगर रास्ते में किसी तरह की मखलूक़ात खुदा में से किसी का जसद अगर पहले से पड़ा हुआ है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद आपका हाथ थम जाता है, उसको बचा के चलते। मैं समझा पाया? आप समझ गए? यहाँ पे एक नहीं, बनी हाशिम के जनाजों को तो रखा गया। मेरे मौला को पता भी था ये होने वाला है, इसीलिए हुसैन जानबूझकर एक ही जनाजे को दफन किया। मेरी माए और बहनें तुम्हारी गोद में बच्चे हैं, मौला उनको तूले उम्र अता करे, बेहतरीन आजादार बनाए, आजादारी के लिए सब कुछ निछावर करने वाला बनाए। लेकिन हुसैन ने एक जनाजे को इसलिए दफन किया शायद घोड़ों के टापों से इसके जिस्म को बचा सके। যখন এই ঘোড়া 40টি এদিকে 40টি ওই দিকে নাল বন্দি হয়, বিবি ফিরতা মাথা পিটতে পিটতে একবার জ্বলন্ত খাইবার মাঝে আসে,
شہزادی زینب دیکھے ایک خیمار জলম তো ফুটি ধরে মাটিতে মাথা নিচু করে বসে আছে। একবার আসলেন, বাজু ধরলেন, এ আলীর বেটি জায়নাব, ইয়ে ফাতেমার বাহাদুর বেটি জায়নাব, তুমি বুঝতে পেরেছো কি হতে চলেছে কারবালায়? কি হবে আম্মা ফিজা? মা গায়ে তো মারা গিয়েছে, চাদরও কেটে নিয়েছে, খাইবাতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে, আমি বিনা চাদরে আজ আকাশের তলায় আছি, এছাড়া আর বড় জুলুম কি হতে পারে? তখন বিবি ফিজা বললেন, শাহজাদি বড় জুলুম তো এবার হতে চলেছে। কি হয়েছে? সমস্ত জানাজা রাখা আছে, সাদাতদের কুরবান দেখুন, আমার সামনে অনেক সাদাত বসে আছে। आज इस मजमे में बहुत सारे सादात हैं, औलाद रसूल है, औलाद ज़हरा है। मैं उन्हीं के पुरसा देने के लिए ये अर्ज कर रहा हूं। 72 जनाजे हैं, घोड़ों की नालबंदी की गई, हर कबीले का कोई ना कोई, हर शहीद का यजीद के लश्करियों में था, लेकिन उसकी गैरत ने गवारा नहीं किया। वो फौरन पिसर साद को आवाज देते जाते थे, हमारे रहते हुए। सही है, उन्होंने हुसैन के ऊपर जान निसावर किए, लेकिन हमारे कबीले के हैं, हमारे खानदान के हैं, हमारे खून है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे रहते हुए हुर के जनाजे को पामाल किया जाए, हबीब के जनाजे को पामाल किया जाए, ज़ुहैर के जनाजे को पामाल किया जाए। पिसर साहब ने हुक्म दिया, एक एक करके अपने अपने जनाजों को अलग कर लो। जब सब कुछ अलग करने लगे, बस बनी हाशिम के और एक गुलाम का जनाजा रह गया। पिसर साहब ने हुक्म दिया, फौरन यजीदी लश्कर में जो गुलाम थे उन्होंने तलवारें खींच ली। वो इब्ने पिसर साहब की तरफ दौड़े। पिसर साहब, मुझे पता है हम गुलाम हैं, हमें अपने हदूद का पता है, लेकिन जौन हमारे मुल्क का। বচ্চরা গণরবন গলটি ঘুরি এই কটি গ্রাম যে মেজবান আছে, যে দায়িত্বকে পালন করছে, তাদের মুরব্বীদের জন্য বলছি, বয়স্কদের জন্য বলছি, যেসব যুবকেরা কোনো দায়িত্ব নেই তাদের জন্য বলছি, যখন এই জানাজাগুলি কারবালায় যাবে, সৈয়দে সাজ্জাদের কথা মনে করে যে উনি ওনার বাবার জানাজা তুলতে পারেননি, আপনার সামনে জানাজা আছে, আগে যে সেই সব জানাজাগুলি নিজের কাঁধে নিয়ে দেবেন। কিন্তু হ্যাঁ আজিজ, এই 72टी जनाजे से बाहर हमें ये 72 जनाजे अभी आपके सामने से बरामद होगा, लेकिन किसी को बताने की जरूरत नहीं है हुसैन गरीब का जनाजा कौन सा है। पहचान नहीं पा रही है। बेटी सकीना से पूछती है, बेटी ये किसके जनाजे पे तू रो रही है? सकीना ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ एक बार जनाजे की तरफ देखती, एक तरफ फूफी अम्मा की तरफ देखती। फूफी अम्मा आपके आगे काम नहीं कर रही? नहीं बेटा, काम कर रही है। फिर आपने पहचाना नहीं? कहा नहीं। क्यों? तो बच्चियां परेशान होंगी। मख्तल में हुसैन की बेटी आवाज दे रही थी, नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। रोने वालों, खुदा इन आवाजों पे रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम मजलूम करबला के। आपके दयार में पहली बार आया हूँ, पहला शरफ व सआदत है। दिल तो बहुत था मसाइल पढ़ने का, लेकिन क्या करूं, दामने वक्त में कतन गुंजाइश नहीं। मैं फकत एक एहसास पढ़ना चाहता हूं, आप सब सुनिएगा, यकीन जानिए। मेरे साथ मेरे भाई मोहसिन, हम लोग आ रहे थे। मेरे लिए तो पहला तजुर्बा इत्तेफाक था। रास्ते में एक जगह रुकना पड़ा। पता है किस जगह पर? यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर पहले।
مولانا فیروز صاحب کدھر ہے؟ خدا آپ کو زندگی اور حیات عطا کرے، یہ تمام جوانوں کو صحت و سلامتی عطا کرے۔ آپ نے کہا تھا ان بچوں کا شکریہ ادا کر دیا جو پیدل چل کے آئے۔ میں نے بتایا نا ایک جگہ رکنا پڑا، جانتے ہیں کیوں؟ میں نے دیکھا بچے چل نہیں پا رہے تھے، تو ہمارے ساتھ جو لوگ تھے تو ہم نے کہا کم سے کم رک کر کے، یہ رسول کی بیٹی کے مہمان ہیں، لہٰذا ان کی خدمت میں کچھ پیش کیا جائے۔ پانی پہ بھائی ٹھہر جائیے، دیکھیے سواری آ رہی، میری طرف دیکھیے گا، جب تک میں نہ کہوں کوئی شبی نہ لائیے گا، خدا کے واسطے جب تک میں نہ کہوں کوئی شبی نہ لائیے گا۔ عزیزوں بس ٹھہر جائیے، وہ ذوالجناح رہوار ہے۔ یہ معلوم ہے کون سا رہوار ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس نے اپنے آقا کے جسم پر تیر نہیں دیکھا، جب دیکھا ہے تو اپنے زبان بے زبانی میں تیر نکالتا تھا اور کہتا تھا اے میرے شہ سوار آؤ خیمے پہ چلو، میں تمہیں تیروں سے بچا لوں۔ اس نے 40 ظالموں کو، 40 لعینوں کو فنار کیا ہے، اور اس کے بعد آقا کے خون کو اپنے جسم ملا دوڑا ہوا گیا ہے۔ کہاں؟ خیمے حسینی پہ، جہاں 4 برس کی بچی انتظار کر رہی تھی۔ آپ اس شبیہ کا آ گیا۔ بس میں ایک فکرہ جہاں میں نے روکا تھا، میں وہاں سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں وہاں دیکھیں میں کربلا نہیں پڑھ رہا، میں آپ کے سامنے آج کے دور کی زیارت پڑھ رہا ہوں جہاں پہ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں، تو سنیے گا پھر دنیا کو جواب مل جائے گا کہ کیوں روتے ہو۔ وہاں پہ تو ہم لوگ رکے، اور رکنے کے بعد ہم نے کہا ان بچوں کی خدمت میں کچھ پیش کیا جائے۔ تو جب پیش کرنے لگے تو پتہ قافلہ سالار جو تھا نا وہ آگے آگے تھا۔ اس نے کہا کہ تھوڑے آپ کو زحمت ہوگی۔ ہم لوگوں نے پوچھا کیا؟ کہ یہاں نہ روکیے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہ زمین جل بہت رہی ہے سائے میں۔ بس میں نے مسائب پڑھ دیا، سنا نہیں آپ نے۔ زمین جل بہت رہی ہے، سائے میں چلے جائیں تو پھر آپ پانی پلا دینا۔ میں کیسے کہوں عزیزوں، جس کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں تھیں، جس کے ساتھ 4 برس کی بہن تھی، وہ بھیا کی طرف حسرت سے دیکھتی تھی۔ اللہ دھوپ کی وہ حدت تھی کہ زنجیریں اور بیڑیاں گرم ہو گئی تھی۔ آج اسی کے زخموں کا مرہم ہے جو 11 محرم کو روتا ہوا گزر گیا تھا۔ آواز دی تھی پھوپھی اماں، دیکھا ہے کوئی ایسا بیٹا کہ جس کے باپ کا لاشا بے کفن ہو، جس کے بھائیوں کا لاشا بے کفن پڑا ہوا ہو؟ اللہ اکبر، آج اسی کے زخموں کا مرہم ہے۔ لاؤ وہ رہوار زیارت کراؤ یہ تمام سوگواروں کو۔ خدا کرے آپ آباد رہیں، آپ کا گھر آباد رہے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ آہستہ آہستہ درمیان سے آپ کے یہ رہوار، یہ ذوالجناح، یہ دلدل جسے گزارا جا رہا ہے۔ ننھی سی بچی اسی کے قدموں سے لپٹی کہتی تھی، میں کہتی ہوں نا میرے بابا کو مقتل کی طرف لے کے نہ جا، جو بھی گیا ہے لوٹ کے نہیں آیا۔ بیٹی کو بابا کی شہادت کی خبر پہنچائی ہے۔ یہ بے زبان دنیا کو درس دے رہا ہے کہ انسان جب انسانیت سے گر جاتا ہے تو کس قدر اور کہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ بے زبان اپنے مالک کا وفادار، اپنے مالک کے ساتھ بھوکا اور پیاسا رہا۔ رونے والوں، آپ کے درمیان سے یہ رہوار گزارا گیا، جلدی جلدی اس لیے کہ دامن وقت میں قطعاً گنجائش نہیں، 30 سے 35 منٹ کا وقت مجھے دیا گیا ہے۔ اس درمیان ایک ایک شبی زیارت کے لیے آئے گی، تو میری طرف متوجہ رہیے گا، میری طرف دیکھیے گا۔ آپ کے سامنے اب قیامت برپا ہوگی۔ جوانوں استقبال کے لیے آگے آنا۔ یہ کربلا کے اس مظلوم کا تابوت آ رہا ہے، کربلا کے اس غریب کا تابوت آ رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے شریعت کیا کہتی ہے؟ علماء موجود ہیں، ان سے پوچھئے۔ شریعت یہ سکھاتی ہے کہ کسی ماں کا بیٹا مر جائے تو اسے فوراً نہ بتانا کہ تمہارا بیٹا مارا گیا۔ کسی بوڑھے باپ کا بیٹا مارا جائے تو اس باپ کو فوراً نہ بتانا کہ تمہارا جوان مر گیا ہے۔ کسی بہن کا بھائی مر جائے تو اسے فوراً نہ بتانا تمہارا بھائی مر گیا۔ سوائے غم امام مظلوم کربلا کے، لو اس کی میت آ رہی ہے کہ جسے حسین ابا کے دامن میں لے کے آئے تھے۔ ارے ماں فروا دوڑی ہوئی آئی، جس نے شوہر کے جگر کے ٹکڑے دیکھے تھے، بیٹے کی لاش کے ٹکڑے جب دیکھے ہیں تو آواز دیا سیدانیوں آؤ مجھے مبارکباد دو، اس لیے کہ سب سے زیادہ قربانی میری قبول ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے
کے درمیان وہ قاسم کا لاش آ رہا ہے، شبیہ تابوت ہے، حسن آقا کے یتیم کا تابوت ہے جس کے غریب بابا کو زہر دیا گیا۔ اے بی بی بطول، ایسا چمن تاراج ہوا کہ زمانہ رو رہا ہے۔ جب کسی گھر میں کوئی مر جائے دنیا غم بانٹنے کو جاتی ہے۔ ہائے کتنی غریب ہے زہرا، پرسہ لینے بھی چل کے آتی ہے۔ آہستہ آہستہ جوانوں، یہ قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہیں جسے غریب زہرا اپنے ابا کے دامن میں لے کے آئے تھے۔ ہائے ماں دیکھ کے تڑپ کے رہ گئی ہوگی، میرا قاسم آیا ہے۔ قاسم خدا ان بازوؤں کو سلامت رکھے۔ آج 4 کاندھے ہیں جو تابوت کے ساتھ ساتھ جوان رو رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں۔ عزیزوں کرو استقبال، خدا کوئی غم نہ دے۔ یہ جو سامنے لوگ کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کروں رویا کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ یہ اس کی تاسی ہے۔ جب حسین خیمے سے رخصت ہوئے تھے اس لیے کہ تابوت گزر جائے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جوانوں، آپ سب تابوت زیارت کرائی جائے گی، لہٰذا جس جگہ کھڑے ہیں وہیں سے زیارت کریں، تابوت کو گزرنے دیں۔ میری گزارش ہے آپ سب سے، آپ حضرات 2 رویا کھڑے ہو جائیں۔ میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں 2 رویا کھڑے ہوں اور تابوت کو گزرنے دیجئے گا، دور سے سلام کر لیجئے اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد آپ زیارت کرتے رہیے گا۔ لیجئے قاسم آقا کا تابوت کی زیارت کر لیا۔ اب آپ کے درمیان نہیں، اشارہ مجھے کرنے دیجئے، میں اشارہ کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے، آپ کے سامنے سب سے پہلا تابوت کس کا آ رہا ہے پتہ ہے؟ ناصران امام مظلوم میں اس کا جو پوچھنا چاہتے ہو ہاں لے کے پشت خیمہ پہ آیا، بس اسی فکرے پہ تابوت کا استقبال ہوگا۔ پشت خیمہ پہ آیا، اس سپاہی کہتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفے کا بہادر کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا، جی بتاؤ تمہارے چہرے کا رنگ زرد کیسے ہو رہا؟ وہ کہلا جاننا چاہتے ہو کہاں؟ ہاں کہا پشت خیمہ پہ چلو۔ پشت خیمہ پہ لے کے گیا، کہا سنو کوئی آواز آ رہی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیسی آواز؟ کہا بچوں کے کراہنے کی آواز۔ ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس کی آواز آتی۔ کہا یہی وہ آواز مارے اللہ، یہ کیسے کریم لوگ ہیں جنہیں نرغے آدھا میں گھیرا گیا ہے۔ لائیے عزیزوں، آپ کے سامنے مسلم ابن اوسجا کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اللہ تابوت عزیزوں زخم چور تھے، لب ہل رہے تھے۔ عزیزوں آواز آتی تھی اے فرزند رسول، کیا حق شہادت حق نصرت ادا ہو پایا؟ آپ کے درمیان یہ مسلم ابن اوسجا اسدی کا تابوت سرزمین کربلا پہ تشریف لائے۔ تاریخ مختلف روایت بتاتی ہے کہ مولا نے انہیں جو اسلحے تھے ان کی دیکھ ریکھ کے لیے رکھا تھا، مگر ہاں کیا جذبہ شہادت تھا، کیا نصرت کا جذبہ تھا۔ کرانا بن عتیق ہیں، میں آپ سب زائرین سے گزارش کر رہا ہوں، اس وقت آپ کو مدد کرنی ہوگی۔ مجھے پتا ہے یہ آپ کی طرف ہے کہ آپ تابوت کے قریب پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت آپ تابوت کو گزرنے دیں، انشاءاللہ جا کے سلام کیجئے گا۔ محمد بن سعید بن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ محمد بن سعید بن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ لیجئے مسعود ابن حجاج تیمی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ یہ کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے، دلیری کی جنگ لڑی، جام شہادت نوش کیا، زہرا کے لال کے قدموں میں جان قربان کیا۔ ارباب اعزا مسعود ابن حجاج تیمی کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ آپ کے سامنے حضرت نعمان ابن عمر کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ آج کربلا کے مظلوموں کا ماتم ہے، کربلا کے مظلوموں کا پرسہ ہے۔ ارباب اعزا آپ کے سامنے جنادہ بن کعب کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ کربلا کے اس مظلوم کو ہمارا لاکھوں سلام ہو جنہوں نے زہرا کے لال کے قدموں میں جان قربان کیا۔ یہ ناصران امام مظلوم کے تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ میں بارہا زائرین سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بیچ راستے میں آ کے زیارت نہ کریں، اس لیے کہ یہ تابوت کو گزرنے دیں۔ آپ کا انتظار